हाय फ्रेंड्स, मी सुप्रिया उपासे. अनुषास क्लासेसमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत नंबर्स नेम 1 to 100. चला तर मग पाहूया. 1 ONE 1. 2 TWO 2. 3 THREE 3. 4 FOUR 4. FIVE 5. SIX 6. SEVEN 7. EIGHT 8. NINE 9. TEN 10. ELEVEN 11. TWELVE 12. THIRTEN 13. FOURTEEN 14. FIFTEEN 15. SIX6TEEN 16. SEVENTEEN 17. EIGHTEEN 18. NINETEEN 19. TWENTY 20. TWENTY 20. ONE 21. TWENTY TWO 22. TWENTY 20. THREE 23. TWENTY 20. FOUR 4 24. TWENTY 20. FIVE 5 25. TWENTY 20. SIX 26. TWENTY SEVEN 27. TWENTY 20. EIGHT 8 28. TWENTY 20. NINE 9 29. THIRTY 30 31. THIRTY ONE 1 31. THIRTY TWO 32. THIRTY 33. THREE 3 33. THIRTY FOUR 34. THIRTY FIVE 35. THIRTY
SRX6 36, THIRTY 37, SEVEN 7 37, THIRTY EIGHT 38, THIRTY NINE 39, FORTY 40, FORTY 41, ONE 1, FORTY TWO2 42, FORTY THR 43, FORTY FOUR 44, FORTY FRVE 45, FORTY SRX6 46, FORTY SEVEN 47, FORTY EIGHT 48, FORTY NINE 49, FIFTY 50, FIFTY ONE 51, FIFTY TWO2 52, FIFTY THREE 53, FIFTY FOUR 54, FIFTY FIVE 55, FIFTY SRX6 56, FIFTY SEVEN 57, FIFTY EIGHT 58, FIFTY NINE 59, SRXTY 60, SRXTY ONE 61, SRXTY TWO2 62, SRXTY THREE 63, SRXTY FOUR 64, SRXTY FIVE 65, SRXTY SRX 66, SRXTY SEVEN 67, SRXTY EIGHT 68, SRXTY NINE 69, SEVEN TY 70, SEVENTY ONE 71, SEVENTY TWO 72, SEVENTY
THREE 73. SEVENTY FOUR 74. SEVENTY FIVE 75. SEVENTY SRX 76. SEVENTY SEVEN 77. SEVENTY EIGHT 78. SEVENTY NINE 79. EIGHTY 80. EIGHTY 81. EIGHTY TWO 82. EIGHTY THREE 83. EIGHTY FOUR 84. EIGHTY FIVE 85. EIGHTY SRX 86. EIGHTY SEVEN 87. EIGHTY EIGHT 88. EIGHTY NINE 89. NINTY 90. NINETY ONE 91. NINETY TWO 92. NINETY THREE 93. NINETY FOUR 94. NINETY FIVE 95. NINETY SRX 96. NINETY SEVEN 97. NINETY EIGHT 98. NINETY NINE 99. HUNDRED 100. हे होते आजचे आपले 1 पासून 100 पर्यंतचे स्पेलिंग्स आणि नंबर्स नेम. थँक्यू.